मैंने जय जगन्नाथ समस्त गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण मैंने केमती अच्छा मुझे आशा कर समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छे। तो चलतु आज आमर हलदी सीझा हे आमती हलदी सीझा हो तो चलतु देखा आ से सब गाँव में कि करने मिले जेहेतु आम बाहर रहीचु बाहर लगाई गछ आ बहुत सारा भी हलदी होती बनईकरी पाउडर बनइब तो ताक भी आगो माने आगे ताकू सीझा सीझी करके सब किसी रेडी करा पड़ो सुखा पड़ो तापर पाउडर करा पड़ो तो बहुत सारा काम अच्छी। तो चलते देखा केमती करूँ तो मुझे एका करूँ ना दिज कर मिसिक तो मुझे तलू आसती तो जल्दी जल्दी जीवार अच्छे आ तले डाकुंट तो मुझे आसिक जल्दी जल्दी भिडियो बनईदेवी जाकि तले भिडियो करेंगे। तो चलते सांग मैंने देखा केमी आमर हलदी सीझा हो तो निहाती आपण मैंने समस्ते भिडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए समस्त को अनुरोध करुच्ची टिके भल पाइबा देवे। तो चलते देखिए केमती कौन सीझाऊँगी। तो सांग मैंने बहुत दिन हो गलानी हलदी वीडियो बनइबाटा तो 8 दिन 9 दिन हो गलानी आजिका जो सोमवार आम शुक्रवार दिन यहाँ करी तो आपण मानक निहाती भल लगे ये वीडियोटी तो भल लगी आपण मैंने सपोर्ट देवे मेसेज करेंगे आ निहाती टिके सपोर्ट करंतु आपण मानक सपोर्ट बिना आम आगू को जाई परबुनु आपण माने टिके सपोर्ट करंतु आपण मानक सपोर्ट कले आम आगू को जीवो। तो सबू भाई बहन मानक थैंक यू सो मच। वीडियोटी पूरा वाच करंतु पूरा फुल वीडियो देखंतु वीडियो देखिले जानि पारिबे। तो जेहेतु आम जाति कि हलदी सीझेबा कर माने हलदी बनाती नहीं तो आजिकल तो समस्ते कले एमती किसी मानुना तसा जाति हलदी सीझा माने हलदी गछ लगाते नहीं कि हलदी सीझाती नहीं। तो जेहेतु आम बाहर रही ये माने सांग एमती किए देते 250 पाखापाखि हम 250 हलदी देते से लगे लगेला पर से बहुत सारा हो जाता तो है से तो पूरा अधिक हो गला वर्ष वर्ष धरिक होगला पर एत सारा हलदी कौन करूँ तो एमती फोन करके घर को फोन कर पचारिक बुझिकी बनईदेलु एमती जहाँ हवा कथा हम आड़ को देखा तो एसबू ना आमर ना आम ये कि ना तो से टे से मन टे खराब हो तो से माने आम जाति कि ना हलदी बनइबाटा तो देखिए कौन हो आगू तो आपण मैंने समस्त को अनुरोध करुँची वीडियो फास्ट और लास्ट पर्यटन देखु फुल सपोर्ट करूँ। थैंक यू सो मच समस्त को जय जगन्नाथ। हाँ तुम एकुटिया खाइबा से 3टा बजे 4टा हम जो 4टा बाजिब भोक भी कलानी जोरिया ना ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ଆଜି କ'ଣ କି ଆଜି ରବିବାରେ ନାଇଁ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ତମେ ଚାଲାକି ଯେତିକି ନିଆଁ ଘାସ ଖାଇଲଣି ଆଜି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଜି ଛାଟା ଫାଟା ହବ।
ରାଗ ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ ସେଗୁରା ରାଗ ଥିବ କହୁଛ ରାଗ ନାହିଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ପୁରା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଜି ନା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଛପଟକୁ ଆସିନି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ କାଲି ଆସିନଥିଲି ପହରଦିନ ଆଇଥିଲି କାଲି ଆସିନି ପହରଦିନ ଶାଗ ନେଇକିରି ଗଲି ତାପରେ ଆସିନଥିଲି ସବୁ ହୁରା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଟର ଶାଗ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଲୋଭେରା ସପୁରି କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଦିଟାଙ୍କ ସପୁରି ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ସେଟା ଛୋଟ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ କି ତୁଳସୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ପୁରା ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଆମର ଧଳା ମନ୍ଦାର ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା କାଠ କୋଉଠି
ପିଆଜକୁ 40 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ 5 ଟଙ୍କା, ଅଦା କେଜି 200 ଟଙ୍କା, ଏଡେ ଆମେ ଆଳୁ ଚୋରି କରିକି ଆକୁ ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ବି ସାଇଲୁଣି ହେରି। 50 ଟଙ୍କାର, ଚାଉଳ 80 ଟଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ସେ ଚାଉଳଟା 80 ଟଙ୍କା ଯେ କ'ଣ ପୁରା ଏତିକି କିଲୋ କିଲୋ କେଜି 80 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା କେଜି, ଇଏ ହେଲା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ, ଯୋଉଟା ବଜାରରେ ମିଳୁନି। ଜହରି ଟମାଟୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଶୁଖୁଛି ହଳଦୀ। ଆଜି ଦିନକ ଶୁଖିଛି, ତଥାପି ଶୁଖିଗଲାଣି ବହୁତ, ସେମେଟି ଗଲାଣି। ଆହୁରି ଶୁଖିବ, ସବୁ ସେମେଟି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଇଛି ଛାତକୁ ଆଇଛି, ଛାତରେ ସବୁ ପୁରେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଛାତ, ସୋଲାର ସବୁ ଲାଗିଛି, ସୋଲାର। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ସେପଟୁ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ନା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟକୁ ଯଦି ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ହଳଦୀ, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତିଆ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଆଖି ପାଇବନି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ହାଟ ତ ସବୁ ଏରା ସବୁ ପତରା ଅଛି, ପତରା ଉପରେ ଯାଇ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଛାତଟା, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗୁଆରେ କେନି ଗୁଆ ଗଛ ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଆରେ। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ହଳଦୀ ଶୁଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଛାତ? ସବୁ ହଳଦୀ ମୁଁ ଆସିଛି ଶୁଖେଇଥିଲି, ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଡବାରେ ପୂରେଇକି ରଖିଦେଇକି ଯିବି, କାଲି ଆସିବି ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖେଇବାକୁ। ଡେଲି କ'ଣ ନେବା ଆଣିବା କରିବୁ, ଡେଲି ତ ଶୁଖିବ, ମାନେ 8-10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଶୁଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଛାତ ଆମର। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 6:30, 6:30ରେ କିନି କେତେ ଦିନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, 6:30ରେ କି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଅଛି। ରାତି ହେବ ଯାଇ 7ଟା 7:30 ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଳଦୀ ଶୁଖୁଛି ପଛପଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ, ଏତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇକିରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଟେକି ହେଉନି, ବହୁତ ଓଜନ, ଲୁହାଟା ନା ବହୁତ ଓଜନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପୁରେଇ ଦେ, ଯିବି। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇ ଦେ, ଯିବା।